ni. So nanti Miss akan upload ke YouTube. Okay, so let's start first. Okay, so for today I'm going to discuss chapter 10. Okay, chapter 10 is chapter yang di mana dekat PSPM markah paling tinggi ya. So percentage untuk chapter 10 yang paling tinggi. I think it's if I'm not mistaken, it's either 14% or 60%. Nanti I'll double check, but this one is the highest one lah. Okay, so chapter 10 is very important for you. Kamu kena fokus lah benda ni. Okay, chapter 10 is actually very simple one. Dia sangat simple sebenarnya. Cuma dia ada banyak benda. Dia sangat simple, kita just masukkan dalam formula sahaja. Okay, but because there's a lot of things in chapter 10, sebab kita ada mechanical wave dan sound wave. Okay, kita ada dua benda, mechanical wave and sound wave. Sebab dulu untuk in the previous years, chapter 10 ni dia sebenarnya dua chapter dia gabungkan kepada chapter yang sama. Dulu kita ada mechanical wave dan sound wave, chapter yang berbeza. Sekarang ni dia sudah gabungkan dalam chapter yang sama, which is why dia banyak benda lah yang kita akan study. Okay. Okay, let's wait kejap ya. Let me double check first. Okay. Okay, let's look at the first question. Ni adalah past year 2018, 2019 dan markah dia adalah 6 markah. Okay, the first question. A wire of mass 30 gram is stretched between 2 points of 100 cm apart with tensional force of 70 Newton. So when the wire is plugged, standing wave are formed. Okay, so we have a wire here. Okay, at 2 points. Ada 2 point kan? Point dekat sini dan dekat sini. And dia beritahu, okay, distance between these 2 points is 100 cm or 1 meter. Ni adalah the length of the wire. Okay, and then when it is plugged, okay, standing wave will form. So standing wave adalah apabila dia pergi hujung, okay, dia akan reflect back. So this is what we call as standing wave. Okay, now, okay, the question asks what is the fundamental frequency and the third overtone frequency in the wire. So first of all, kita mahu adalah fundamental frequency, F1. Okay, fundamental frequency. Kenapa dia tidak keluar? Okay, F1. Okay, nama lain untuk fundamental frequency, bukan nama lain, simbol lain adalah, kalau kamu tengok di setengah buku rujukan, dia akan tulis F0. F0 ni ada samalah juga, dia adalah fundamental frequency. Okay, di mana N sama dengan 1. So, untuk case ni adalah di bawah stretch wire. Okay, so the general formula for stretch wire. Okay, can I have Clara? Clara, can you hear me? Ya, Clara boleh dengar Miss? Okay. Clara boleh bagi tahu Miss apa formula untuk frekuensi untuk stretch string? What is the general formula? Fn equal to what? NV per 2L. Nv divided by 2L. Okay. So this will be the general formula untuk case stretch string. So dekat sini kita ada value of N which is 1. We have 1. And then V, we don't have the value of V, right? But we have the value of L. L adalah sama dengan 1. So V dekat sini dia tidak bagi tahu. So there's another formula we can use for the speed, which is equal to P divided by mu. And since, okay, kita diberikan mass kan, 30 G, which is convert kepada kg, 0.03 kg. And then we have the value of L, which is 1 meter. And then value of tension, 70 Newton. So we can actually use this one here. And we know that this one, mu, adalah mass per unit length. So mass bahagi dengan length. Mass adalah 0.03, length adalah 1 meter. So sama dengan 0.03. So if we rearrange this formula, so we have N over 2L
Okay, darab dengan P over U. Okay. So, kita mahu adalah fundamental kan, which is F1. So, N adalah 1, 2 darab L adalah 1, P tadi adalah 70 divided by 0.03. Okay, and then you will have, okay, tolong tekan calculator, dapat berapa? Aisyah, Aisyah dapat tadi? Okay, Aisyah, boleh bagi tahu Miss apa jawapan? Kejap, Miss. Okay, take your time. 24.15. 24.15. Okay, has. Semua dapatkan 24.15. Okay, Miss tidak check jawapan, so kamu sendiri yang check Kita percaya jawapan si Aisyah ni. Okay, semua dapat 24.15, betul lah tu. Okay, any question so far? No question? Okay, the next one we want to find is the third overtone frequency. Okay, dekat sini yang dia minta adalah third overtone. Third overtone frequency. So, what is the value of N here? Valentine, apa value of N untuk third overtone untuk stretch string? 4, Miss. Okay, value dia adalah 4. Tahu kan macam mana dapat 4? Okay, this one sangat penting lah untuk kamu ingat. Kamu kena hafal benda ni. Because we know that untuk stretch wire, jadi adalah, bukan even number, dia adalah number 1, 2, 3, 4 ni kan. Dan untuk 1, kita panggil dia sebagai fundamental. Okay, dan 2 kita panggil sebagai first overtone. Okay, first overtone. So, untuk third overtone, meaning that N sama dengan 4. So, this one kena ingat apa dia first overtone. Dan first overtone ni, kita ada nama lain lagi, which is what we call as second harmonic. So, nama dia is a bit confusing lah. But, you don't have any other choice lah. Other than, kamu kena ingat benda ni. So, dia ada nama lain, first overtone, which is equal to second harmonic. And fundamental ni, kita panggil juga sebagai first harmonic. Okay, so this one ni memang kena hafal. Okay, so now, we want to find what is the value of F. Okay, when N is equal to 4. So, formula yang kita boleh guna adalah Fn sama dengan N F1 kan. Okay, ini adalah formula yang paling senang. Ni kalau kita sudah dapat value of F1, which is kita sudah kira tadi. F1, which is this one, right? So, gunakan saja. Okay, F4 will be equal to 4 times with 24.15. 24.15, okay. And then you will get the time calculator. Pak Iza, are you there? Yes, Miss. Okay, boleh kira dapat berapa? 96.6. 96.6, okay. And sure semua dapat 96.6. Kita percaya je ni. Ni Pak Iza punya jawapan. Okay, Miss nak mau check sudah jawapan. Okay, any questions so far? No. No question. Okay. Okay, Miss anggap no question lah. Okay. The next one. Okay, soalan 2. Okay, if the tensional force of wire is double, then determine the new fundamental frequency. Okay, now tensional force of wire adalah double, 2 kali ganda. Okay, soalan 2. Okay, now the value of P is twice the amount of value of the first one. So first one tadi kita punya P adalah sama dengan 70 kan. So now the new tension will be equal to 140 Newton. Okay, so now we want to find what is the new fundamental value. So F, kita guna yang tadi tu. This one. Okay, guna formula ni, yang benda yang lain semua akan constant except that the value of T sahaja. So F1 now is equal to
4 is equal to n over v, sorry, n over 2l e divided by mu. Okay, so yang lain semuanya akan sama. E saja yang akan berubah 140 divided by 0.03. Okay, and then you will get, okay, kalau ada salah, please inform me. Mana tahu Miss terlepas pandang mana value yang salah Miss masukkan. Okay, tolong tekan calculator and Farzana. Farzana, can you tell me what is the answer? Yep, Miss. Okay. Uh, 34.16. 34.12 6. 16. 16. Okay, semua dapat ke 34.16? Okay, Dapat. saja. Dapat, Miss. 34.16. Okay. Okay, any question for this one? Okay, semua boleh follow kan? Soalan yang pertama. Okay. Boleh, Miss. Okay, the next question. Okay, ni question B. Question B ni adalah sama juga tahun yang sama, 2018-2019. And this one is actually 4 marks. Bukan 6, 4 marker. Okay, let's read the question. Okay, a stationary loudspeaker emits sound with a frequency of 1000 Hz uniformly in all directions at a distance of 4 meters with the sound intensity of 0.95. Calculate the power of the loudspeaker. And the second question, calculate the frequency of the sound heard by a child if he approaches the sound at speed of 10 meters per second. Okay, so this question is actually make up of two what we call subtopic. Subtopic yang pertama, subtopic 10.3, which is sound intensity. And then this one adalah subtopic 10.5, which is what we call as Doppler effect. Okay, so information yang kita ada, okay, frequency of the loudspeaker, which is 1000 Hz. And then at a distance, so dia adalah distance 4 meter. And then intensity of the sound 0.95. Okay, now we want to find the power. Okay, Danila, can you tell me what formula do we use untuk cari power? Boleh Danila, can you hear me? Yeah, Miss. Wait ah. I search first. I equal to P over A. I equal to P over A. A. And dekat sini adalah, oh, this A here. A is macam itu. Pak A dekat sini. The area. Okay, dia adalah area kan, which is, what is the formula of the area? TA. PA? Yeah. What is formula of area sini? Adakah 2 pi R or pi R square? Apa dia Aizuddin? 4 pi r square. Okay, 4 pi R square. Okay, thank you Dalila and Aizuddin. Okay, so now let's rearrange this formula. So it will be IA, which is I 4 pi R square. So now kita sudah ada value of, okay, distance dekat sini adalah the value of radius lah. Now let's just masukkan saja intensity 0.95 dengan 4 pi 4 kuasa 2, and then akan dapat, okay, cuba tekan calculator. I want AD. AD boleh tekan calculator, tengok dapat berapa?
AD boleh? Okay, kalau tiada AD, kita lagi ada sini. 191 Miss. Okay, 191. Okay, thank you AD. Okay, semua dapatkan? 191. Okay, 191. Betul kan? Okay. Boleh Miss. 191. Dengar kami? Dengar. 191. Okay, Adi. Thank you. Okay Miss. Sorry Miss. Land of what? It's okay. Okay, the next question. Okay, question 2 sini. Okay, now question ni adalah untuk Doppler effect. Okay, we want to find the frequency, okay, heard by a child if he approaches, okay, at speed of 10 meter per second. Okay, so dekat sini maksudnya, okay, kita lukis dulu. So we have a child and then we have a speaker. This one is speaker. Okay, this child is approaching. Okay, maksudnya dia bergerak mendekati speaker dengan speed of 10 meter per second. And then we want to find what is the frequency here. Apa frekuensi yang didengar oleh budak ni lah. And then dia bagi tahu dekat sini tadi. Okay, loudspeaker ni adalah stationary. So meaning that V adalah sama dengan kosong. Okay, so V sama dengan kosong dekat sini. And then dia bagi tahu tadi frequency of this speaker. Okay, V sama dengan kosong. And then frequency of the speaker is 1000 Hertz. Okay, now. Sekejap ya. Okay, so now we want to find what is the frequency of the child. Okay, kalau dalam Doppler effect kita ada dua benda yang kita kena consider, which is we call as observer and source. Okay, source ni adalah di mana kita punya sound tu datang daripada mana. So that is what we call a source. So kita label dahulu dekat sini. So speaker sini adalah the source and the child will be the observer. Siapa yang dengar tu dia adalah observer. Okay, so let's label lah kat sini. So this will be V0, F0, VS, FS. Okay, untuk Doppler effect ada satu saja formula yang kita gunakan untuk Doppler effect, which is F0 is equal to V plus minus V0 divided by V plus minus VS. Okay, darab dengan FS. Okay, ini adalah general formula yang kamu kena ingat lah untuk Doppler effect. Alright, so macam mana kita mau tentukan dekat sini sebab dia adalah plus minus kan. Okay, macam mana kita tentukan adalah melalui movement of the observer and the source. Okay, kalau tengok dekat sini VS adalah sama dengan kosong kan. So this one automatic kosong. Okay, maksudnya dekat bawah tu kita sudah tidak perlu risaulah adakah dia plus minus sebab kita hanya tinggal sekarang ni adalah value of V, which is the speed of the sound. So V0 dekat sini. Okay, dekat sini kita mau tahu adakah dia tambah atau tolak. Okay, disebabkan observer ni berjalan mendekati the source, mendekati speaker. So, maksudnya frekuensi yang didengar adalah tinggi ke rendah? Semakin kita mendekati speaker, frekuensi adalah semakin Tinggi. Tinggi. tinggi kan. So frekuensi dekat di observer akan increase lah. So we want to find, okay, we want to make sure F0 ni adalah increase. So kalau increase maksudnya di sini kita akan guna tambah. Okay. Sebab kita mau value tu semakin tinggi. So dekat sini value dia akan jadi tambah. So, kita tulis semula. Dia akan jadi V tambah V0 bahagi dengan V darab dengan FS. Okay, boleh faham semua? Boleh. Faham, Miss. Boleh, Miss. Now kita masukkan sajalah the value. V adalah the speed of the sound. So speed of the sound dia ada bagi which is 330 meter per second. So 330 plus the speed of the child which is 10 divided by 330 darab dengan 1000. So akan dapat
Okay, tolong tekan calculator. Dapat berapa? Saya mau Miss mau jawapan daripada Weljui. Weljui boleh dengar Miss? Boleh Miss. Okay, tolong tekan calculator. Answer dia 1090.91. 1090.91. 0.91. Semua dapat ke? Ya. 1090. Ya. Yang lain dapat? Kejap Miss. Macam salah. Okay, cuba tekan balik. 1030. Okay, 1030. Ya. Macam mana tekan calculator tu? Weljui, one dot. Ya, 1030.30 answer dia. Okay. Thank you. Okay. And this will be the final answer. Okay, ada soalan so far? Tiada Miss. Okay. Kalau ada soalan terus tanya je, jangan tekan dekat chat, Miss dah dapat baca tu. Okay, so that will be for the question B. Okay, so kalau tiada soalan kita continue with the next question. Okay, next question is 2016, 2017. Okay. So this one, okay, soalan A, a violin string which has mass per unit length 0.02 kg per meter is subject to tension 0.72 Newton. Okay, calculate the wavelength of the string if it vibrates at fundamental frequency of 8 Hz. Okay, so information yang kita ada, okay, mass per unit length. Okay, ingat tak kat sini mass per unit length. So, maksudnya dia adalah mu, which is 0.02 divided, kg per meter. And then we have the value of tension, 0.72 Newton. And then value of fundamental frequency, which is F1, 8 Hz. And we want to find what is the value of wavelength. Okay, formula apa kita gunakan untuk cari wavelength? Ashikin. Apa formula yang kita gunakan Ashikin? Kejap Miss. Kita nak baca dulu. Tengok dulu nota kamu tu. Ya, ada siapa mau tolong Ashikin? Kalau guna formula F equal to V over lambda. F is equal to V over lambda. Okay, so okay, kita boleh gunakan formula ni. Okay, kita boleh gunakan formula ni in which V dekat sini, okay, kita tiada V kan? Okay, we only have value of F saja. So V dekat sini, since kita ada value of T and mu, so sama macam soalan yang tadi, kita akan gunakan untuk cari V sama dengan square root of T over mu. So let's rearrange this formula because we want to find lambda is equal to FV. Okay, is it the correct formula? Actually not. Okay, formula yang sebenar adalah V is equal to F lambda. So lambda we want to find, okay, which is V over F, right? Which is equal to T divided by mu divided by F. Betul kah? Okay, kalau ada salah tolong bagi tahu Miss ya. And then T dekat sini tadi adalah 0.72 divided by 0.02. And this one will be the square root and then divided by the F, which is 8 Hz. So lambda will be equal to, okay, cuba tekan calculator. Molita, are you there? Ya, kejap Miss, kejap. Okay. 0.75. Okay, akan dapat 0.75 meter.
Okay, semua dapat jawapan yang sama. Okay, make sure semua Dapat, kalau Miss. ada Dapat, Miss. bagi tahu. Okay. No question so far? Okay. Tidak ada, Miss. Okay, kalau tidak salah kita continue. Okay. So the next question, okay, we want to find, okay, dekat sini bagi tahu the first overtone of standing wave is formed at 30 cm closed pipe. Okay, dia adalah closed pipe. Okay, sketch the wave and calculate the frequency. And given the speed of sound in air is 340 meter per second. Okay, now we have a new case here. Dia adalah untuk closed pipe. And wave yang terbentuk adalah first overtone. Okay, untuk closed pipe. Okay, what is the value of n here untuk first overtone? Kartik adakah? Kartik macam dia adalah. Zakia? 2. Okay, apa value of n dekat sini untuk first overtone? 2. 2. Are you sure it's 2? 3 kan? Okay, Ah, sebab 3, 3. closed pipe kan? Okay, dia adalah 3. Because closed pipe, n adalah odd number. Okay, which is 1, 3, 5, 7 and so on. And di mana n sama dengan 1 kita panggil adalah fundamental. And then the next one will be the first overtone. So this one, okay, again, Miss kena emphasize dekat sini, kena ingat n equal to 1 is always fundamental. But the next one tu, kita kena tengok lah, adakah dia closed pipe, open pipe or stretch string. Okay, this one memang kena hafal ya. Okay, so now meaning that here n sama dengan 3 lah. Okay, we want to sketch the graph kan. Okay, let me show you how to sketch a graph yang paling senang untuk kamu ingat. Okay, kita ada 3 benda dekat sini, which is what we call stretch wire. And then we have open pipe. And then we have closed pipe. Okay, cara senang untuk ingat semua benda ni supaya kamu boleh sketch the wave. Kita ingat satu saja, which is kita ingat bentuk untuk fundamental sahaja. Okay, di mana untuk stretch wire, fundamental dia adalah macam ni kan. And then untuk open pipe, open pipe kita ada 2 macam ni. Okay, bentuk dia adalah something like this. And then closed pipe, ni adalah untuk fundamental. Okay, ni adalah benda yang kamu kena hafal, kena ingat. Untuk fundamental, n sama dengan 1, n sama dengan 1. Untuk ketiga-tiga ni kena hafal benda ni. Then, kita tahu the next one adalah n sama dengan 2. N sama dengan 2 untuk open pipe, but closed pipe, dia adalah odd number, so the next one will be n sama dengan 3. So, how do we do this? Okay, misalkan ni adalah 2, maksudnya bentuk ni kita akan lukis 2 kali. 2 kali lah, tidak 1, 2. So this will be n sama dengan 2. And then for closed open pipe, 2 kali kan. So maksudnya this one 2 kali juga kita akan lukis. Sekejap ya, Miss lukis properly. Okay, so 2 kali kita akan lukis. So kita akan lukis dulu yang pertama. Okay, ni 1 kali. And then lukis lagi sekali lagi. So this will be n is equal to 2 for the open pipe. And okay, for semua follow kan ni? Ya, Miss. Ya, Semua Miss. tengok follow kan? Okay, so semua diam macam Miss bercakap seorang pula. Okay, the next one, okay, n sama dengan 3. So maksudnya this shape, okay, kita akan lukis 3 kali. So first 1, and then sekali lagi 2,
And then sekali lagi 3. Okay, so untuk n sama dengan 3, n sama dengan 4, okay, benda tu kita akan lukislah berapa banyak kali mengikut value of the n. Okay, so ni cara kamu hafal lah for sketch the wave for standing wave. Okay, any questions so far? Tiada. Tiada, Miss. Okay, so now kita mau lukiskan tadi tu adalah n sama dengan 3 untuk close pipe. So ni adalah, ingatlah untuk close pipe, maksudnya dekat sini dia close, dekat sini dia akan open. So ni bentuk ni kamu kena ingat juga untuk close pipe. So n sama dengan 3. So we have, nak lukis benda ni 3 kali. 1, 2, 3. Okay, kalau kamu rujuk nota kamu, bentuk dia macam ni kan, tapi lukis cantik lah ya. Okay, kalau dalam exam, lukis cantik, guna pensilnya. Ingat lukisan semua kena guna pensel. Okay, and then selepas kita sketch, yang paling penting adalah kena label. Okay, benda yang apa yang kita kena label adalah the knot here, then anti-knot, then knot here, then anti-knot. So make sure bila lukis tu nampaklah dia macam sama rata lah. Okay, Miss lukis ni dah cantik sangat. So nanti kamu pandai-pandai lah ya. Okay, so don't forget to label here. Okay, the next one. Okay, next one we need to calculate the frequency. Okay, frequency untuk first overtone ni kita mau calculate. Okay, first overtone which is F3. Okay, what is the formula for close pipe? Siapa lagi lelaki dekat sini? Valentine? Valentine boleh dengar Miss? Boleh Miss, jap ah. Cuba cari formula dulu untuk close pipe. Yang general kah Miss? Ya, yang general punya which is Fn sama dengan NV NV over 4L. over 4L. Okay, thank you Valentine. So NV over 4L, and then dia ada bagi length kat tadi. The length which is 30 centimeter, right? So the value of L here is 30 centimeter, which is 0.3 meter. And then the value of V dia bagi, which is the speed of sound in air, 340 meter per second. 340 meter per second. So masukkan saja dalam formula because we want to find F3. So N sama dengan 3, V 340 bahagi 4 darab dengan 0.3. Okay, tekan kalkulator dapat berapa? Siapa lagi Miss belum panggil? Okay, Shaveta. Shaveta, tolong tekan kalkulator and see what is the 850 Hz. 850 Hz. Okay, semua dapat? Dapat, Miss. Okay. Ada soalan lagi lepas tu? Okay, so that will be the last one for question 2. Okay, any question so far? Tiada, Miss. Ada Miss. Tiada, semua faham? Faham Okay. Miss. Kita ada satu lagi soalan, tapi Miss dah mau bincang soalan tu. Okay, that one will be, tadi Miss bagi soalan, let me see first. Okay, ada 3 soalan kan, dan last soalan tu adalah progressive wave. Okay, that one I won't discuss lah for today's class. So that one kamu akan buat sendiri, boleh? Boleh kan? Boleh Miss. Boleh, Miss. Okay, so kalau tiada Boleh, Miss. soalan, ada soalan so far untuk chapter 10? Saya ada soalan Miss. Okay, apa dia? Soalan dia? Yang open close tu mau label. Open what? Yang waves tu open dengan close dia tu mau label aja. Mau label? Yeah. You mean what label apa? Anti-knot dengan knots tu kah? Bukan. Di mana dia open dengan close. Oh, tidak perlu.
Sebab kita memang tahulah kalau dekat sini, obviously dia close kan. Kalau this one, obviously dekat sini adalah close. So dekat the other end is open lah. So this one memang tiada benda ni kan. So meaning that it is open. No need to label pun. Oh, okay. Thank you, Miss. Okay, but yang paling penting kena label lah anti-knot. So this one knot, anti-knot, anti-knot. Benda ni semua kena label this one. Okay. Any other question? Siapa yang mau bercakap tu? Okay, kalau tiada soalan, I think that is all for our class. Okay, Miss. Dia macam line slow sikit. Ni macam bercakap dengan komputer. Okay, kalau tiada soalan then I'll see you in next sem lah. Okay, this will be our last class lah for this sem. Thank you, Miss. Thank you, Alright. Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Bye, Miss. Miss. See you next Bye year. semua. Okay, thank Bye, you. Miss. Bye, Miss. Okay, bye.